پڑھنے ہیں لیکن جڑا بندہ مقصد تو واقف ہے وہ اصل فائدہ نماز دا حاصل کرتا ہے۔ روزے دا بھی پیچھے ایک مقصد ہے، حج دا بھی پیچھے ایک مقصد ہے، بڑا مقصد ہے وہ بڑا اہم ہے۔ مثلا پاکستان دا کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں، پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہوئی تے دا مطلب لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے پاکستان۔ مثلا ایک لفظ میں مترادف لفظ ہوتا ہے، خوشی دا معنی ہے مسرت، تے مسرت دا کی معنی؟ ناصر دا معنی ہے مددگار، تے مددگار دا کی معنی؟ صابر دا مطلب ہے صبر کرنے والا، تے صبر کرنے والا دا کی مطلب؟ ناصر۔ تے یہ پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ ہو گیا، تے لا الہ الا اللہ دا مطلب کی پاکستان۔ میرے پڑھے لکھے دوستو، پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں، پاکستان دا مقصد لا الہ الا اللہ۔ اس مقصد کے تحت حاصل کیتا گیا۔ ساڈا مقصد ہے سی کہ اسی ہندوؤں نے اسی انگریزاں کی تسلط جو نکلی ہے، ماشاءاللہ اسی لا الہ الا اللہ والی زندگی گزار سکیں، ماشاءاللہ اسی لا الہ الا اللہ والا نظام اپنا سکیں، اور لا الہ الا اللہ ایک باقاعدہ نظام ہے، توحید ہے، اسی اس نظام توحید کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ ایسی مقصد ان جڑے بندے نو دا مقصد کا پتہ ہے نا، وہ اپنی زندگی نو گزارنا چاہتا ہے توحید کے مطابق کہ اساں پاکستان میں کیوں آ سکیں۔ جڑا مقصد تو ہی واقف نہیں، وہ جو مرضی کرتا پھرے وہ کوئی اور ہی مقاصد نہیں۔ ایک بندے دا ذاتی مقصد ہوتا ہے، ایک اللہ دا مقصد ہوتا ہے، ایک بندے دا اپنا مقصد، ایک اللہ دا مقصد۔ اللہ دا کی مقصد ہے، بندے دا کی مقصد ہے۔ میں تو مثال عرض کر دینا کہ اللہ دے اور بندے دے مقصد ہے کتنا فرق ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے، اللہ دا مقصد ہو رہے، اس مقصد کے تحت نماز پڑھی جائے تو پھر نماز ہے، اللہ دے مقصد کے تحت پڑھی جائے تو پھر نماز ہے، بندے دے مقصد کے مطابق نہیں۔ جڑے بندے نے صرف اس واسطے نماز پڑھنی کہ بندے میری کپڑے کی دکان تے آندے رہیں تے اعتبار کرتے رہیں کہ 5 ٹائم دا نمازی یہ جھوٹ نہیں بول، یہ مطلب کہ وہ مقصد اپنی دکانداری ہے، وہ مقصد اپنی دکانداری کہ میں باقاعدہ نماز پڑھوں گا۔ میں ایسے ایک واقعے تو نہیں واقف ہوں، یقین کرو ساڈے ایک ہیڈ ماسٹر سن صدیق صاحب، وہ نشہ کرتے صدیق صاحب کی گل نشہ کرتے، ویسے وہ بڑے لائق سے۔ انہیں میں نے گل سنائی کہ ساں بندہ بھیجا چرس رہنے واسطے، کہ وہ بندہ نماز میں پڑھتا ہے جیڑا بچتا ہے، پٹھان میں نے گھر سنائی، قرآن سامنے میں جھوٹ نہیں بلا لیا، میں نے گھر سنائی، انہوں نے کیا پیسہ بھیجیا کہ وہ تو چرس لے گیا، وہ بندہ جڑا سی نا پٹھان وہ نماز میں پڑھتا روزے سن، وہ نماز تو سلام پھیری تو ساکے دسو، انہوں نے کہا چرس چاہیے، انہیں اٹھ کے دیتی پیسے لے، انہوں نے کہا فہیم مل جائے گی، اس سے کہا فہیم انشاءاللہ رمضان کے بعد۔ اچھا میں عرض کرتا میرے محترم صاحب نے کاری دیکھا رہے تھے، وہ فرماندے نے کہ ساں امام بارگاہ دی جگہ خریدی 3 لاکھ بقایا دینا ہے، 2.5 لاکھ اسے دے چکے ہیں، یہ مطلب ہے تھوڑے پیسے باقی رہے، 2.5 لاکھ جڑا دے چکے ہیں، باقی 3 لاکھ رہے تھوڑے، یہ مطلب ہے امداد کی تھی جی انشاءاللہ اللہ بھی کرتے ہیں، میں بھی پوچھا تو جو ہے میرے محترم سامنے تو آٹے کو 3 لاکھ پورا نہیں کرنا، تو کھولے ہو کرو، ویسے میں کہنے امداد جتنی ہو سکتا ہوں۔ میرے محترم سامنے انہوں نے کیا کیا، اس آکے چرس لے جاؤ، سلام پھیرن تو بعد تے فہیم انشاءاللہ رمضان تو بعد انشاءاللہ۔ انہیں یہ دے پیچھے جڑا مقصد ہے وہ قرآن دے مطابق اللہ دا مقصد نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے برے کاموں سے، نماز بندے کو روک دیتی ہے بے حیائیوں سے۔ یہ مطلب ہے مقصد نماز ہے کہ بندہ برائیاں تو روک جائے، تے جے نال نال کرتا بھی رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس اپنے مقصد کے تحت پڑھی، اس اللہ کے مقصد کے تحت نہیں۔ نماز تو بعد روزے کا بھی ایک مقصد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پینا نہیں، دودھ موجود ہے پینا نہیں، فریج بھری ہے فروٹ دی لیکن کھانی نہیں، اتھوں بھی بچنا ہے، اتھوں بھی بچنا ہے، حالانکہ پوری فریج حلال چیزاں نال بھری ہے۔ اللہ ایک روزے دار دی پریکٹس کرواتا ہے کہ ویکھ لے جدوں میری مرضی نہ ہوئے حلال بھی حرام ہو جائے، میری رضا ہوئے تے حلال حلال رہتا ہے، جدوں میری رضا نہ ہوئے ادوں حلال بھی حرام۔ ایک قبلہ روزے کا مقصد میرا جڑا مقصد ہے نا جی، میں قریب ترین مجلس پڑھنے لگا، ایک صرف ہو کر کرنا، وہ سورہ مبارکہ حج دی ایک آیت ہے۔ حج دا بھی ایک مقصد ہے، حج دا مقصد حاجی کہلوانا نہیں، حج دا مقصد ہوتے کھجوراں کھانیاں نہیں، حج دا مقصد ہے نہیں، حج دا کیا مقصد ہے وہ بھی قرآن چ لکھے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں سمل یکزم تفسہم، میرے حبیب ان پرندوں کو چاہیے کہ میرے گھر کا طواف کریں اور دل کے میل کو صاف کر لیں، اندر دے میل نو صاف کر لیں، دل دی گندگی نو صاف کر لیں۔ یہ مطلب ہے حج دا مطلب ہے دل دے میل دھک جان۔ کنیا بندے حج کیتا ہے؟ میں کیتا ہے، اور بندے بسم اللہ حاجی صاحب حاجی صاحب، اور جی تسی میں بھائی، یہ مطلب ہے زیادہ بندے موجود نہیں، تقریباً 5 تو 10 دے درمیان بندے نے جڑے حاجی اسی کر کے آئے ہیں۔ اسی کس مقصد کے تحت کر کے آئے ہیں؟ جڑا میں کر کے آیا میں دس، اللہ فرمایا سی میرے گھر دا طواف کر لو تے دل دے میل صاف کر۔ یہ دل دے میل صاف کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی مشین لگی ہوتی مطلب کی کرتے ہیں دل دا میل کیوں صاف کرتے؟ تسی کدی جاؤ اللہ سارے نو لے جائے، تو انہوں حج دا مقصد پتہ لگے گا کہ اللہ کعبے دے دوالے مرد تے عورتاں کٹھیاں ڈور دیتی۔ آباد روجنا مولا تو جزائے خیر دے میں پھر اس کریں ایتھے پیران دے قبلہ، ایتھے پیران دے میلے لگ دے، ایک دن مرد جاندے نے ایک دن عورتاں جاندے نے، بندے آ کہتے ہیں ایڈے شریف پیر نے، جدن مرد جاندے نے ادھر عورتاں نو اجازت نہیں، تے جدن عورتاں نو جاندی ہیں ادھر مرداں نو اجازت ہی نہیں، تاکہ کسے مرد تے عورت دی نظر نہ پڑے، کسے مرد دی عورت تے عورت دی مرد تے نظر ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ، جس بندے نے اس گل تے سبحان اللہ آکھیا ہے وہ دھیان نال سن لے، وہ پیر مرداں نو بکھرا لٹ دے لے، بیبیاں نو بکھرا لٹ دے۔ وہ تانوں میں گل دس، وہ مرداں کولوں بیبیاں دیاں گلاں پوچھ لیندے نے بکھریاں کر کے، تے بیبیاں کولوں مرداں دیاں گلاں پوچھ لیندے بکھریاں کر کے، تے پھر دوواں دیاں رلا کے گلاں جدوں بیان کردے نے لوگ کہتے ہیں ہر شاید ہی پیر والا نو پتہ لگ، ہر شاید کا پتہ تو لگنا سی، تسی آپ دس کے آئے ہو۔ بی بی بکریاں شکایتاں مرد دیاں کر گیا تے مرد بکریاں شکایتاں عورت دیاں کر گیا تے باوے نہ تے ولی ہونا سی نا، ہونا سی نا۔ میں کہا کہ اے شرافت ہے تے اللہ دے بندہ تو اللہ تو بڑا شریف ہو گیا جس طواف اکٹھے ہی سارے ٹور دیتے ہیں۔ میری بیٹی بھی ہوتے، کسی دی بیٹی بھی ہوتے، میری اماں بھی ہوتے، کسی دی اماں بھی ہوتے، میری ہمشیرہ بھی ہوتے، کسی دی ہمشیرہ بھی ہوتے، جنہ 4-10 بندے بیٹھے نے حاجی اور طواف کیتا ہے، کوئی تمیز نہیں کہ میرے نال کسی دی بیٹی بھی ٹرتی ہے، میری بیٹی اگلے بندے نال بھی ٹرتی ہے، کسی دی ہمشیرہ میرے پیچھے آ رہی ہے، میری ہمشیرہ اتھے کر کے جا رہی ہے، تے یہ بھی گل کوئی نہیں کہ میں انج کیتا ہے کہ میں نال نہیں کسی نو لگن دینا، اج چھوڑ کے طواف ہوتا ہے۔ میں کہ اللہ کی مقصد ہے حج دا؟ فرمایا میرے کعبے دے دوالے ماواں بہناں کسے دیاں وچ چکر لا کے تے اندازہ کرنا ہے کہ پنڈ جا کے گلیاں چ کیویں پھرنا ہے۔ مولا کائنات ہم جزائے خیر دے، پنڈ جا کے گلیاں چ کیویں پھرنا ہے۔ یہ مطلب ہے حاجی اسے کہتے ہیں جو اپنے محلے میں نکلے نہ کسی کی ماں کو خطرہ ہو نہ کسی کی بہن کو خطرہ۔ حاجی انہوں کیا جانا ہے جدے تو نہ کسی دی ہمشیرہ نو خطرہ ہوئے، نہ کسی دی بیٹی نو خطرہ ہوئے، نہ کسی دی ماں نو خطرہ ہوئے۔ یہ ہے حج دا مقصد۔ ہوں میں جناب کے سامنے ہوں مجلس پڑھنا جڑی پڑھنا آج دی پڑھنا چاہتا۔ نماز دا مقصد ہے برائیاں تو
روزے دا مقصد ہے متقی بن جائے، حج دا مقصد ہے دل تے میل صاف کرنا۔ بہت شکریہ میرے محترم سامعین، مجلس دا بھی ایک مقصد ہے، خوشنودی ہے محمد و آل محمد، اور آل محمد کی خوشنودی ہی اللہ دی رضا مندی۔ یہ بھی بہت اچھا میں لگا ہے، میں رستے سے دیکھ رہا سا کہ کون صاحب پڑھ رہے ہیں، رضوی صاحب نے بھی فرمایا اور علی رضا صاحب نے فرمایا، میں بڑا اچھا لگا۔ میں بھی وہ عرض کر دینا، مصائب کے دوران انہوں نے کہا بیٹھ کو رو، بیٹھ کر یہ بہت اچھی بات، بہت ہی اچھی بات۔ جدو رونا ہے، جنہیں رونا ہے وہ بہ کے رو سکتا، جنہ بھی رو سکتا بہ کے رو سکتا۔ جدو بندے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو اپنے جذبات کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں اے کیوں اٹھے، اے کیوں اٹھے، اے کیوں اٹھے، باقی بیٹھے نے اے کیوں اٹھے۔ میرا خیال ہے کہ بہت اچھی گل ہے، سارے بیٹھے رہے صفحے ماتم تو بہ کے رونا چاہیے۔ میں نے رضوی صاحب کی گل بھی بہت پسند ہے اور علی رضا صاحب کی گل بھی بہت پسند ہے۔ جذبات نہ بچے اٹھتے ہیں، اگر کوئی جذبات نہ اٹھتا ہے تو عیب بھی کوئی نہیں رہ سکتا، نہیں پہ سکتا۔ کوئی روندا ہے، کوئی ماتم کرتا ہے، کوئی منہ تے ماتم کرتا ہے، یہ مطلب جنہ کسی نے درد ہوتا ہے وہ مطابق کوئی ایسا کرتا ہے، لیکن جہے گل کے اتنے انگلیاں اٹھن وہ ذرا توجہ کرنا، جہی گل تے انگلیاں اٹھن وہ ذرا توجہ کر لینی چاہیے۔ اچھا، اج دا میرا مقصد ہے کہ میں تھوڑے سامنے نماز دا مقصد دسیا، روزے دا مقصد دسیا، حج دا مقصد دسیا۔ ہوں میں اج حاضر حج دی کنی ہے، ذی الحج دی کنی تاریخ 10 تاریخ نو قربانیاں سارے لوگوں جانوروں کے دین۔ ہوں میں تھانوں اج دی مجلس وچ قربانی دا مقصد دسنا چاہتا، جنہ قربانیاں خریدیاں نے اللہ تعالیٰ توفیق کی خاطر اضافہ فرمائے، جنہ قربانیاں نہیں خریدیاں اللہ انہوں نے خریدن دی توفیق دے۔ پہلی گل تے بھی کہ قربانی ساڈے تے جڑے ایتھے بندے اس پھرنے ہیں ساڈے تے واجب نہیں، جتنے وپاری تے نہیں بیٹھے سارے۔ ویسے میں گل کیتی، میں مسئلہ دسیا، ویسے قربانی ایڈی اہم ہے کہ سرکار دا فرمان ہے کہ ادھار چک کے بھی اگر کوئی بندہ قربانی کرے تو اللہ فرماندا قرضہ میرے تے، میں تیرا قرضہ اتار دوں۔ اس وقت یہ سنت موقع ہے، واجب صرف حاجیاں تے، قربانی جڑی واجب ہے وہ صرف حاجیاں تے، جڑے مناج موجود ہیں انہاں تے واجب ہے، ساڈے تے مستحب ہے، ساڈے تے قربانی واجب نہیں۔ یہ اگر غصہ لگنا سی تو صرف بخاریاں نو لگنا سی کہ جڑا مولوی عید تو 5-7 دن پہلا دسدا کہ واجب نہیں، یہ مطلب کہ سارے پاگ ہوئے واجب نہیں، لیکن قربانی ضروری ہے کہ معصوم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تسی ادھار چوک کبھی قربانی دیو تو میں اللہ تہاڈا قرضہ جلدی واپس کروں۔ ماشاءاللہ۔ ہن تسی قربانی دا بھی ایک مقصد ہے، کی مقصد ہے؟ باربی کیوں مقصد ہے بھائی، مقصد تو پتہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ باربی کیوں مقصد ہے، چامپاں گھر رکھنی مقصد ہے، پٹھ فریج چ رکھنی مقصد ہے، بچوں چن کے سینریاں بوٹیاں گوانڈیاں کرنی یہ مقصد ہے، کھل کتنے کرنی ہے کی مقصد ہے؟ وہ مقصد میں پڑھنا چاہنا تو صرف قرآن چ پڑھنا۔ مولا تو جزا دے بالکل شکریہ۔ جس طرح حاجی کیمپ وچ حاجی کو سکھایا جاتا ہے کہ حج کیویں کرنا ہے تاکہ اتنے جا کے پریشانی نہ ہو، میں 7 دن پہلے عید تو حاجی کیمپ تو نہیں لا سکیا، قربانی کیمپ میں لا دیں گا۔ قربانی کیمپ، قربانی دا مقصد کی ہے، کیوں کرنی ہے قربانی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن دی جڑی آیت مجیدہ پڑھی ہے یہ تے تھوڑی جی بحث ہے۔ خالق فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، لوگوں یہ طے ہے کہ قربانی کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا۔ سبحان اللہ، آباد رہو، آپ کھا جاؤ، گوانڈیاں نو دے چھڑو، سارا فریج چ رکھ لو، اللہ نو کوئی بوٹی، اللہ نو حلالی کلیجی، اللہ نو سری کھروڑے شکریہ نہیں چاہتے۔ اللہ فرماتا ہے دماؤها، نہ اس کا خون مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ حج ہے جی، آیت کا نشان میں پڑھ دینا، آیت کا نمبر جناب 37 ہے جی۔ خالق فرماتا ہے نہ قربانی کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے اور نہ خون مجھ تک پہنچتا ہے۔ خون تہاڈیاں ٹویاں وچ یا نالیاں، گوشت تہاڈیاں فریجاں وچ تے یا لوکاں دیاں پیٹاں وچ، میرے تک تے کوئی شاید نہیں پہنچتی۔ ہن جے تو اللہ نو گوشت پہنچدا ہی نہیں تے جڑے بندے آندے میں ایڈا لیاندا کی فائدہ بھائی ایڈا؟
तू जिड्डा भी ले आंदा है अल्लाह नूं ना गोश्त पहुंचता है, अल्लाह नूं ना हड्डियां पहुंचदियां, अल्लाह नूं ना खून पहुंचता। मैं कुरान पढ़ना, तुहानूं पता है भी बंदे 5-5 लाख की भी कुर्बानी लियाउंदे, तुहानूं पता है बंदे 10-10 लाख की कुर्बानी लियाउंदे। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਊਂਟ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ 8-7? ਉਹ 10-20 ਲੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਸਿਰਫ ਊਂਟ ਬਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਊਂਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਊਂਟ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਆਉ ਕਰਾਈਏ, ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मेरी बना जाने कुर्बानी का मकसद क्या है, मैं मकसद की गल कर रहा। बहुत शुक्रिया नौजवान, मेरा पैगाम अपने दोस्तों तक पहुँचा देना। मैं तारीख नहीं पढ़ रहा, मैं सिर्फ कुरान पढ़ रहा। कुरान ने मकसद दसिया यार गोश्त सब करना है तो करके जो मर्जी खा लो, इन्हू कुर्बानी क्यों आते हो? कुर्बानी का एक मकसद है, छोटी करो बड़ी करो, ऊंट करो गाय करो तुम्बा करो लेला करो, मकसद है। अल्लाह फरमाता मैनू खून नहीं पहुंचता तो मैनू गोश्त, जे गोश्त नहीं पहुंचता तो हलाली भी अल्लाह नहीं पहुंचती। कईली तिली सिरी हरावड़े अल्लाह को की पहुंचना? अल्लाह हाँ पढ़ने कुरान। अल्लाह फरमाता है खबरदार नहीं जनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। मैं करीब ईद ते गल पे करना ते ओ गल पे करना जेड़ी किसी मौलवी नहीं कीती। मौलवियां उम्र दसी है लेले दी किड्डा होना चाहिए, उम्र दसी है गां दी किड्डा होना चाहिए, उम्र दसी है ऊंट दी किन्ना होना चाहिए, मकसद है ही नहीं। फिर उस कर रहा मैं मकसद दस घर के कायनात फरमाना न खून पहुंचता है न मुझे गोश्त पहुंचता है। अल्लाह मैं कह ला तुहानू कुर्बानी जो तुहानू की अपनी हुण ध्यान किदा रखना है जेड़ी शायद अल्लाह नू अपनी जेड़ी शायद हां तुहाडी खैर होवे अल्लाह नू अपनी जेड़ी शायद अल्लाह नू अपनी। तुसी शादी जांदे तुसी वाजियां लगे लुटी मार मार के कपड़े सारे भर लेंदे। मिसाल के तौर पर घर दे कापी ते लिखना भई साडे विआह ते इन्नी लुटी मार के कदी किसी कापी ते लिखिया होवे कि फलाना बंदा साडे घर आया सी ते घंटा लुटी मार गया सी ते अपने मुंडियां नूं असीं आखांगे कि एक घंटा लुटी मारनी जे ओदी वरतों ते अगों 15 मिनट उत्ते भी मार आया जी। काबे सदके जावां, बहुत शुक्रिया। कापी ते लुटी नहीं लिखी जाती, सलामी लिखी जाती, सलामी लिखी जाती। लोग अगर जिड्डी लुटी मार गया अपनी मौज नाल ही मार गया। बाजा बजदा होवे जां चंगा बाजा सुन के टुर जाए, लिखिया नहीं जाता। जो तू कर आवेगा लिखिया की जाना। घर दे आखे साडे कोल ते 500 लिखिया तेरा, साडे कोल ते 200 लिखिया तेरा। अल्लाह दे बंदे कुर्बानी कर ते जिन्नियां मर्जियां लुटियां मार, अल्लाह कोल की लिखवाना ही ओदा पता कर। सारी कुर्बानी चो जड़ी सलामी है मैं वो पढ़ू, बाकी बारबीक्यू क्यों बनाओ, तू भुन के खा, तू उबाल के खा, तू विच सब्जी पा ना पा, अल्लाह वाली कापी ते की लिखा जाना। और तुम पता लिखने वाले नाल ने, लिखने वाले नाल ने। इस ए नहीं लिखना चांपा खांदा सी कीमा खाना, जो कुछ ये लिखना मैं वो दसना चाहना। पूरी कुर्बानी चो मैं क्या अल्लाह तेनू की पहुंचदा तेरी सलामी वाली कापी ते सिंगा वाला पहुंचदा, थल्ले नूं सिंगा वाला पहुंचदा, फिटी गां अल्लाह फरमाना कख भी ना। मैं क्या तुसी कुर्बानी चो की वसूल करते हो? फरमाया वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, हम तो पूरी कुर्बानी से तुम्हारा तकवा ले लेते। सबके भाई बहुत शुक्रिया, हम पूरी कुर्बानी से शुक्रिया भाई। मैं बड़ी कम की गल नेड़े पे दस, खुदा की कसम ध्यान नाल सुन लो, किधरे भारू साया ना कर ले, किधरे गावां ते बच्चे साया ना कर ले। मैं तकवा अल्लाह फरमाता पूरी कुर्बानी चो असीं की लैंदे आ तकवा। थोड़े बंदे मेरे नाल बोले ने, अल्लाह फरमाता वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, हम तुमसे तकवा तलाश करते हैं, हम जानवरों से गोश्त नहीं लेते, तुमसे तकवा लेते। इसका मतलब है कुर्बानी का ताल्लुक जानवर से नहीं, कुर्बानी देने वाले से नहीं। क्या बात भाई, मौला तुहानू जज़ाए खैर करे। आ जेडे पुराने भोले मौलवी आंदे सन ना लेले दे उत्ते बह के लगना,
ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਖੱਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਲੀ ਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿੱਡਾ ਮੋਟਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾ। ਮਤਲਬ ਲੇਲਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿੰਗਣ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦਾ। ਨਿਕਲੇ ਕੇ ਲੇਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਪੜਦਾ ਉੱਥੇ ਲੇਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦੀ ਉੱਥੇ ਗਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜਦਾ ਉੱਥੇ ਊਂਠ, ਉੱਥੇ ਅੱਪੜਦਾ ਹੀ ਤਕਵਾ। ਤਕਵਾ ਤੇ ਤਕਵਾ ਲੇਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਦਕੇ ਜਾ ਤਕਵਾ ਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਵਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? ਤਕਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੁੰਬੇ ਦਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਕਸਾਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲਿਆਓ ਭਾਂਡੇ ਲਿਆਓ, ਕਿਤੇ ਚਰਬੀ ਰੱਖੀ, ਹਲਾਲੀ ਰੱਖੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਜੀ ਰੱਖੀ, ਆਂਦਰਾ ਚੋਂ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਸਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬਰਤਨ ਘੱਲਿਆ ਜੇ ਤਕਵਾ ਪਾਣਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਲਈ। ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੇਲੇ 'ਚੋਂ ਤਕਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਤਕਵਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਤੂੰ ਪਿਆਉ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਤਕਵਾ। ਸੁਣੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਇਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਕਵੇ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਆਇਤ ਮਜੀਦਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 37। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 32। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ 32 ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, 37 ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪੜ੍ਹਨਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਲੇਲੇ ਦਾ, ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਤਕਵਾ। ਤਕਵਾ ਤਕਵਾ ਲੇਲੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੋਂ? ਬੰਦੇ ਚੋਂ। ਉਹ ਤਕਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? मैं क्या अल्लाह पाक हुक्म करो। लो जी मकसद बयान कर देने लगा। ए आंज खालिक कायनात ने फरमाया सुनो, ज़ालिक बात ये है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। कुलूब कल्ब दी जमा, कुलूब कल्ब दी जमा। इस इलाके विच कल्ब किनू आंदे? दिल नूं। खैर होवे तुहाडी दिल वाले कमाल कीती। कलब का माना दिल, कुलूब का माना ज्यादा दिल। अल्लाह फरमाता वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब। हम पूरी कुर्बानी से तकवा लेते हैं, और जो लोग अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं उन्हीं के दिलों में तकवा होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। आबाद जो लोग अल्लाह की, हाँ, जो लोग अल्लाह की अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं उनके दिलों में तकवा होता है। उनका तज़ीम करना ही दलील है कि उनके दिलों में तकवा है। इसका मतलब है खुले दिल नाल ऐलान कर रहे हैं, हज़रात तकवा माथे के निशान में नहीं होता, दिल के अंदर होता। तकवा कितने काले हो जाए, मथा काला हो जाए, इधर किसी तकवे नाल कोई ताल्लुक नहीं। तकवल कुलूब। हज़रात मैं मुख्तसर सवाल करना, मैं टीचर रहा, मरूजी सवाल का मरूजी जवाब दो पढ़े लिखे बंदे। तकवा कहाँ होता है? सदके इनू आते जो मरूजी सवाल तो मरूजी जवाब। तकवा बड़ा फा रहा। पुराने जमाने पेपर होंगे सी, पेपर के आखिर तक पैराग्राफ नहीं, सब तो सौखा सवाल वो होता कि दिए गए पैराग्राफ को गौर से पढ़िए और नीचे दिए गए सवालात गए जवाबात दीजिए। सब तो सौखा वही होता सी ना। हाँ तो इंशाअल्लाह कहीं भी कभी नहीं सीखी। सब तो सौखा पढ़े लिखे बंदे वो होता सी। ओ का इशारा कर आओ जी वो मुसीबत है गाय। तो मैं मिसाल देना उदो बंदे एक दूजे इशारा करते पे है। मैं वैसे आम इस तरह नहीं देता, लोग समझते हैं खोरे किसी ने आख्या तो पे। ऐसी गल नहीं, तो जो रखी मैं जी मेरे जिन्हें को पढ़ना वो एक अद्धा सवाल करना और हिसाब लगता कि बंदे किमें सुनते। थोड़ी मेहरबानी जनाब सईदा तुहानू अजर अता करे कि मैं तकरीर जिन्हें को की है इन्होंने 27 मिनटों में सवाल किया कि तकवा कहाँ होता है, तो बंदे आख्या वो दिल में होता है। यदा मतलब हुण किसी के मथे का महराब वेख के परेशान नहीं होना।
ایک گل ہے، ہاں ایک گل ہے، ہاں اگر کسی کے ماتھے پہ سجدے کا نشان موجود ہے تو یہ شہادت ہے۔ میرا خیال یار بہت شکریہ، خدا کی قسم یہ شہادت ہے، ثابت ہوتا ہے کہ اس نے کہیں سجدے کیے ہیں۔ لیکن میں اس محراب کو چوم لواں، حجر اسود کی گل نہیں کر رہا، میں اس بندے دے مدھے دے محراب نو چوم لواں جنہوں ایک گل یاد ہے، کسی شاعر نے کیا خوب آکھیا ہے، کیا ہوا جو کر کے سجدے جبھی پہ تیری نشان پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے۔ صدقہ جاما کیا ہوا جو کر کے سجدے جبھی پہ تیری نشان پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر یہ زمین پہ نشان رہے۔ یاد رکھنا جس کے ماتھے پہ نشان پڑے اسے نمازی کہتے ہیں، اور جس کے سجدے کا کربلا پہ نشان پڑا حسین کو نماز کہتے ہیں۔ میں آخیا اس متھے چوم لواں جدے ایتھے محراب ہوئے تے ایتھے حسین ہو۔ ہائے ہائے باقی کسے محراب دا میرے تے اثر نہیں، باقی کسے محراب دا میرے تے اثر نہیں۔ حضرات تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ اے صدقے جمع اگلے بندے بولتے ہیں آنا پیچھے گھر میں تھوڑی۔ تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں، دل میں۔ ادھا مطلب ہے قربانی والے دن، بڑا سواد آن لگے، قربانی والے دن اللہ دی نظر تیریاں تو نہیں ہوتی۔ کیا بات ہے، کتھے ہوتی ہے بندے دے دل تے وہ جڑا بندے چھوڑی اندر لے جاتے ہیں، اماں جی ہاتھ لاؤ، ابا جی ہاتھ لاؤ، گل نیت دی، گل نیت دی، اماں دے نام دی دے دو قربانی، ابا جی دے نام دی دے دو، اپنے نام دی دے دو۔ جے تے ہاتھ لایا قربانی کھاتے چ پی جاندی تے کسائیاں دیاں ساریاں قربانیاں ہو جاندیاں۔ جو اپنی نیت کر لیا تو قربانی تو لے گیا نا وہ۔ اللہ جو بندو اللہ دی نیت، اللہ دی نظر نہ چھوڑی تے، نہ گوشت تے، نہ خون تے، نہ کسائی تے، نہ منڈی تے، نہ بغدے تے، کہا دیتے ایسا لیلے تے دل تے، کہاں دے دل تے، اے خیر ہے توڑی اون دے دل تے، بندے دے دل تیرے۔ میں کہ اللہ دے دل تے تیری نظر ہے، پھر بھی چکی تلاش کرنا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، میں صرف دیکھ رہا ہوں کہ یہ تعظیم کتنی کرتا ہے۔ ہائے 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 کدی تعظیم۔ وَمَن يُعَظِّمْ، جسے اللہ معظم کرتا، جسے اللہ معظم اسے کہتے ہیں جسے اللہ عظمت دے، یہ مطلب ہے اللہ کا معظم کرتا کی تعظیم کرے تو بندہ متقی بنتا ہے۔ اللہ کے معظم کی تعظیم سے بندہ، کئی بندے عبادت کرتے نہیں تعظیم نہیں کرتے، کیونکہ عبادت ہے اللہ دی، تعظیم ہے وہ معظم دی۔ راضی ہو گیا فیصلہ بات؟ عبادت ہے اللہ دی، تعظیم ہے اللہ کے معظم کی، اللہ کے محترم کی، احترام ہے محترم کا، تعظیم ہے معظم کی، عبادت ہے اللہ کی۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ بندے جڑے اندر شیعہ دا عقیدہ ہے تو ہی ٹھیک نہیں۔ قرآن سے دے رکھ لیا میں کاپی نہیں، میں قرآن سے دے رکھ کے کہہ رہا ہوں جو اللہ کے محترم کا احترام نہیں کرتا، جو اللہ کے معظم کی تعظیم نہیں کرتا، وہ اللہ کی عبادت کرتا بھی ہو تو اللہ ساری عبادت میں کانٹا پھیر دیتا۔ نہیں تو کوئی نہیں سنا، دوبارہ سنا۔ میں نہ اللہ دی عبادت بندہ کرتا ہوئے او دے معظم دی تعظیم نہ کرے،
یا وہ کیتے محترم دا احترام نہ کرے. ایک کوئی دلیل دے رہے ہیں مجمع زیادہ ہے, اگر گل پہنچ گئی تو انشاءاللہ زندگی بھر یاد رہے گی. اگر کسی نے ترازو پہ رکھ کر عبادت اور تعظیم کو تولنا ہو کہ عبادت کیا ہے اور تعظیم کیا ہے, اس بندے کا قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھو شیطان پہ لعنت عبادت کے انکار سے آئی تھی یا تعظیم کے انکار. مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا خیر و صدا خیر و نعیم شکریہ کے خیر و عطا. شیطان مہربانی کی ایک سجدہ ہے اللہ کا, دوسرا سجدہ ہے حضرت آدم کا. اللہ خالق ہے, آدم مخلوق ہے. اللہ خالق ہے. خالق کا سجدہ کرنے کی ملائکہ کو عادت تھی, جنوں کو عادت تھی. یہ پہلا موقع تھا کہ اللہ مخلوق کو تعظیم کا سجدہ کروا رہا تھا. اللہ کو سجدہ تھا عبادت کا. بولو یار, حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا تعظیم کا. شیطان عبادت کے سجدے کرتا تھا. شیطان عبادت کے سجدے کرتا تھا, تعظیم کے سجدے نہیں کرتا تھا. پرائمری تک میں جو سکول لے گیا وہ واحد جمع میں جانا, واحد جمع کتاب پہ تختی بس موک گئی. شیطان واحد جمع کا نظر رکھنا. میں اپنے استاد مکرم کو سلام کرنا, وہ فرماتے سن شیطان عبادت کرتا ہے تعظیم نہیں کرتا. آگے پھر جمع کر کے فرماتے سن شیطان عبادت کرتے ہیں. شیطان عبادت کرتے ہیں, شیطان تعظیم. میرا سر اٹھا کے گا سنو, قرآن کی سورہ حج کی آیت نمبر 32 کے مطابق تقوی دل میں کیسے آتا ہے. دوسرا سوال کر رہے ہیں, پہلے بہت شکریہ کہ پہلا سوال سی تقوی کہاں ہوتا ہے, کی جواب ہے دل میں. تقوی کیسے آتا ہے, تعظیم کی وجہ سے. یہ مطلب ہے جو تعظیم نہیں کرتا اس کے دل میں تقوی نہیں آتا, اور جس کے دل میں تقوی نہیں آتا علی اس کا امام نہیں ہو. اشہد ان امیر المومنین امام المتقین, علی امیر ہے مومنوں کا, علی امام ہے متقیوں کا, اور جو تعظیم سے دور ہوتے ہیں وہ علی کے نزدیک نہیں آتے. کیا بات ہے, سن کے جاؤ احترام. انشاءاللہ نتیجے تے پہنچ رہے ہیں. حضرات قرآن کے مطابق تقوی کہاں ہوتا ہے, دل میں. دل میں تقوی کیسے آتا ہے, تعظیم سے. ہم تیسرا سوال کریں, تعظیم کس کی ہوتی ہے. کیا بات ہے, تعظیم کس کی ہوتی ہے. شاعر اللہ کی, اللہ کے شاعر کی. ہوں ایک شاعر کو واضح کرنا, دھیان نہ سنیا جائے میں پھر سوال کرنا, دھیان نہ سنیا جائے میں پھر سوال کرنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاعرہ واحد, شاعر جمع. شاعرہ میں نا علامت, علامت. شاعر میں نا علامات. انہوں سمجھان واسطے میں مثالہ دینا تو بندے سمجھ دینے حسان ہے. مثالہ سمجھان واسطے حسان واسطے نہیں.
ਇਹ ਆਓ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਵੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਡਾਲੇ ਪੇ ਜਾਂਦੇ? ਨਾ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਾ? ਬਰਾਤ ਇਹਦਾ ਦੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਜੇ ਅਲਾਮਤ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਅਰਬੀ ਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਅਲਮ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਚੰਦਰਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਘਰ? ਨਹੀਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਚੰਦਰਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਦਕੇ ਜਾਓ, ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਨਾ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਲਾਮਤ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ 3 ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਚੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਰਖ, ਇੱਕ ਸਬਜ਼ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕਾਲਾ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੇ? ਜੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੱਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੱਲਾ, हैरान ही मैं हो गया ਝੰਡਾ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਬੱਲੇ ਬੱਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੁਨਾਫਿਕਤ कैसी? क्योंकि झंडा अलामत, उस अलामत में शायरा तो जमा शायर आते। हूँ मैं तर्जमा करने लगा इस अलामत ना, वो लोग जो अल्लाह की अलामतों की ताज़ीम करते हैं, जो लोग अल्लाह की अलामतों की सदके जामा अलामतों की ताज़ीम करते हैं। अल्लाह है असल, अलामत नजर आती है, अल्लाह नजर नहीं आती। भाई क्या बात है, जब नजर आएगी अलामत आएगी, अल्लाह नजर नहीं अजय ना और करना। अलामत नूं निशानी नहीं आती, अलामत नूं निशानी नहीं आती। ये ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮੋਹਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਲਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਖੇ ਭਈ ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣੀ। ਇਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਸਦਕੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਪਾਗਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਨਾ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਣੀ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਲਾਣੀ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਏਡਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜੰਮ ਪਿਆ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੇਗਾ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀ ਹੈ। सदके जावा भाई मौला बानू जज़ाए खैर, ये मेरे ते मोहर लाना चाहता है बड़ा आशिका, बड़ा बड़ा आशिका, मेरे ते मोहर लाना चाहता है। जी अंदर जाएगा तो बैलेट पेपर ते निशानियां बनिया, वो होरना दी भी निशानियां हैं, एक मेरी भी है, मेरी भी शेर उन्होंने निशानियां नून ली थी। वो आखणगे कि शेर विच बने तू उहदे ते ला निशानी ते ला ना मोहर, मैनू वोट आ जाएगा, मैनू वोट आ जाएगा। ते जिहड़ा आखे मैं निशानी ते नहीं, मैं तुहाडे ते लानी है, वो आखेगा इन्हूं दोदरे जुत्तियां मारो तुहाडे ते लानी है। निशानी दा मुनकर मेरा भी कुछ नहीं लगता। हज़रात गिरामी ऐलान सुन लो, जिहड़ा निशानियां नूं छड्ड के अल्लाह नूं लभण तुर पवे, अल्लाह आखेगा इन्हूं जहन्नम में सट्टो, निशानी दा मुनकर मेरा भी कुछ
آواں گا میں نشانیاں بھیجی تو نشانی تے مور لا نشانی تے مور دھیان نہ لائی دی ایتھے سینٹ دے الیکشن چ ووٹ ضائع ہو گئے میرا خیال چند بندے سمجھے ایتھے سینٹ دے الیکشن چ ووٹ ضائع ہو گئے اسی سوچتے سن بابے کو ووٹ صحیح لگی نہیں مور یہ ہاتھ کمدا سی انپڑھ بندہ سی حساب ہی لگا اندر جا کے پزل ہو گیا جتھے آلہ ادارے دے بندے انج ہو جان انہاں دا کوئی ہاتھ ہٹدا نہیں وہ جان کے مور وچکار لاؤں گے ادھی ادھر تے ادھی ادھر کیونکہ دو نال ہاں کیتی ہوندی نا کیا بات ہے یہ روڑا ادو بھی پیندا سی جدوں کوڈیاں کھیڈدے سن کوڈی یا تے سیدھی ہوندی سی تے یا پٹھی ہوندی سی ایک اس پاسے دی ہو رہندی سی کھورے کس وجہ تو انہوں آندے سن دند کھان گل پرانی ہو گئی ہے کوئی پرانا بندہ جانتا کوڈیاں یا سٹی دی تے سیدھیاں تے یا پھر پٹھیاں تے ایک اس پاسے ہو جاندی کسی وجہ تو تھلے کوئی یعنی جگہ ایسی ہوندی سی کہ انج ہو جائے وہ پھر دوواں مڑیاں بہ رہنا پیا دند کھند کوڈی یہ تو بچیاں نو پریشان کر چھڑدی ہے جڑا سفین وچ دند کھند ہوئے یار مور ادھی ادھر تے ادھی ادھر نہ لائیں اپنی زندگی چلا دی نشانی تے مور لا کے جائے میں کہ اللہ مجمع تیار ہو گیا قربانی سمجھن واسطے قربانی جو تو لینا تقوی ہوندا دل جو ہوندی ہے تعظیم وہ تیری عبادت ہوندی ہے تے تعظیم دی عبادت تیری ہوندی ہے تے نشانی دی تعظیم ہوندی ہے ہن تو سانو شروع کر دے دسنا کہ تیری نشانیاں کیڑی ہیں صدقے بھائی صدقے ہن ذرا مسئلہ ذرا نازک ہے کہ نشانیاں ہوندیاں بڑیاں کمال نے کمال نشانیاں نے آخری نشانی دساں کوئی بندہ زمین تے قرار نہ پا جائے قرآن تے میرا ہاتھ ہے اللہ فرماندا جے تسی نشانیاں سمجھدے ترقی کر گیا نا ترقی تے پھر میں تانوں اوتھے لے جاؤں گا جتھے لقد راء من آیات ربہ الکبریٰ محمد نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی نشانی معراج میں پیغمبر نے اللہ کو نہیں دیکھا اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھا لو جناب آج چکے ذکر معراج میں صدق اچھا جی اور میرے دوست نے آکھیا کہ ذرا نشانی دس دے تے چلو میں تہاڈا حکم پورا کرنا کیونکہ اللہ فرماندا ہے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى جب حضور وہاں پہنچے تو وہاں دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا دو کمانوں کا فاصلہ اے میرے عزیز بیٹھے نے میرے تے انہاں دے درمیان کچھ 4 فٹ کا تقریباً فاصلہ ہے نہیں وہ نہیں دستے پہ اے دستے پہ مائک چلو اے ٹھیک ہے ساؤنڈ اے ایتھے میں اے ایتھے اے فاصلہ یہ مطلب ہے کہ جتھے نبی پہنچے سن ایتھے نبی سن ایتھے ہو سی نشانی جنہوں ویکھے ایتھے مہربان کی آندے نے وہ آندے نے ایتھے نبی پاک سن ایتھے اللہ پاک سن تے سونے نو ویکھے اے فاصلہ ہے سی فاصلہ ہے سی جن میں گل دساں قرآن میرے سامنے یہ بھی سونا ہے جنہیں ویکھیا جنہوں ویکھیا یہ بھی سونا ہے یہ سونا نبی ہے یہ اے سونا ہے نا یہ اللہ نہیں نہیں دیکھو میرے لوگ میں دلیل دے رہا اے تو ہوگا نبی پاک میں مثال دے سکتا ایتھے ہون سرکار رسالت ماں ایتھے ہوئے اللہ پاک ادھر اصل فاصلہ تھوڑا میں کروں گی فاصلہ ذرا زیادہ کر لیے تاکہ سارے بندے گل اچھے طریقے نہ سمجھ اچھا جی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لبیک یا الہی. لبیک یا الہی. لبیک یا الہی. لبیک یا الہی. جل جلالہ. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اے رومال نظر آ رہے ہیں جی؟ اے رومال نظر آ رہے ہیں؟ اے رومال نظر آ رہے ہیں؟ قبلہ دا تسی کتاب تے سونی لیا تے میری بات قسمتی کہ میں جدوں میں خطبہ پڑھے تھی سی میں بہت سے سلسلہ ٹوٹ جائے کہ تے نال تلہاڑے نو سیدھے تیر چلاونے ہوندے. نہیں لمبا نہیں. تے نال تلہاڑے نو سیدھے تیر چلاونے ہوندے لام لولاک دے مالک دے پیغام پہنچاونے ہوندے. لام لولاک دے مالک دے پیغام پہنچاونے آوندے ہے نال ہادی کنج دے ہوندے سب سمجھاونے آوندے. الف اگے باطل تے نہیں ہو سیس چکاونے آوندے تیڑے نال دسیا ممبر نہیں ہو زورا وردا کھاڑا. الف اکو جے رمز پچھانے مک جائے سب کو آدھا. بہت شکریہ. بہت سالے کام کیتا نے میں مولا 1000 روپے پڑھنا ہوں میرے پڑھنا شکریہ. بہت شکریہ جی. نوازش میری ربائی ہوتی ہے نا تو میں خوف زدہ سنا جاتے ایہو جی ربائیاں دا روز پڑھو. ربائی کیونکہ اتنے نا پنڈی پٹیاں ایک بندے نے اتھوں ربائی پڑھی تے پرچہ ذاکر کرتے ہو. ربائی کسے پڑھی تے پرچہ کی. جی بہت شکریہ جی. ٹیچر تسی بھی ٹیچر الحمدللہ میرے کلیگ نے جی. پھر تمہیں پتہ ہے ایک دوسرے دی اساں تعریفاں نہیں کرنی تو ٹھیک ہے نا جی. بہت شکریہ جی. مولا تم جزائے خیر دے. میں کہہ رہا کہ تصور وچ اگر اللہ پاک ایتھے ہو ایتھے نبی پاک ہو تے دو کماناں دا فاصلہ تے ہے نا یہ سارے جہان نے آکھیا فاصلہ درمیان چ ہے. اللہ فرماندا ہے خالق کائنات نے آواز دیتی لقد را. خالق نے اس نے اس کو دیکھا. لقد را افتمارونہ علی ما یرا. تم اس بات پر جھگڑا کرتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. یہ مطلب ہے جھگڑا نواں نہیں. تم اس بات سورہ مبارکہ نجم سورہ مبارکہ نجم 27واں پارہ آیت نمبر 10. افتمارونہ علی ثم فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. دو کمانوں کا فاصلہ تھا اس میں اور اس میں. پھر اللہ فرماتا افتمارونہ علی ما یرا. تم جھگڑتے ہو تو اس نے کیا دیکھا. ہائے ہائے. اللہ فرماتا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. ہم بتاتے ہیں اس نے جسے دیکھا پہلی بار نہیں دیکھا. سبحان اللہ. اس نے جسے دیکھا دوسری بار دیکھا. پہلے بھی کہیں دیکھا تھا دوبارہ اس کو وہاں دیکھا. اور تم جھگڑتے ہو کہ اس نے کیا دیکھا. خالق کا اصل کے جانا. اللہ فرماتا اس نے ما کذب الفؤاد ما رأى. جب اس نے اس کو دیکھا تو دل نے جھٹلایا نہیں. دل مان گیا کہ وہی ہے. دل مان گیا کہ وہی ہے. اور پھر ما زاغ البصر وما طغى. اور آنکھ نے دیکھنے میں غلطی نہیں کی. اس نے جو دیکھا ٹھیک دیکھا. دل نے جھٹلایا نہیں. آنکھ نے غلطی کی نہیں. اور حبیب میرے نبی نے دیکھا
रसूल खुदा हो कि इत्थे अल्लाह होवे दरमियान च काबा कौसर दो कमाना दा फासला है बोलो बोलो है माइक इत्थे रुमाल इत्थे नहीं माइक उत्थे नहीं ये इत्थे वे अगर इत्थे नबी हो ते इत्थे अल्लाह होवे आ जिहड़ा दरमियान च फासला है ये कुरान ते हाथ रख खा इत्थे ते अल्लाह कोई नहीं ना कोई नहीं सुनिया मैं की आख्या अगर अल्लाह इत्थे होवे इत्थे नबी हो इत्थे ना नबी है ते ना अल्लाह इत्थे फिर अल्लाह इत्थे होया ना ए फासला भी तो कोई ना मेरे छेवे इमाम फरमाते जो यहाँ हो और यहाँ ना हो वो अल्लाह नहीं होता फिर बताओ फासला किसके दरमियान था फासला नबी और अल्लाह के दरमियान नहीं नबी और अल्लाह की निशानी के दरमियान यार एक स्वाद लो सारे बंदे स्वाद लो अच्छा ये क्या करो मेरे बुजुर्गों मेहरबानी करके एक बार मेरे नाल हाँ करना मैं कुरान ते हाथ रख के कह रहा तुसी मेरे ते इतबार करो कि जिन्हों हजूर ने वेख्या है वो अल्लाह नहीं अल्लाह दी निशानी तुसी ताईद करते हो नहीं एक बार जरा हाथ बढ़ा मेहरबानी उधर करो कैमरा सारे बंदे कह रहे हैं कि जो हजूर ने वेख्या है वो अल्लाह मेरे कैमरा कर लो शुक्रिया थोड़ा कर लो ये मतलब है सारा मेरा मजमा इन्हों के विच ही वो बंदे ने जिन्होंने मलंगा है इन्हों के विच ही वो बंदे ने जिन्होंने नमाजियां है इन्हों के विच ही वो बंदे जिन्होंने मातमियां है इन्हों के विच ही बंदे जिन्होंने मवालियां है जो तेरा दिल करता है आग असी सारे इकट्ठे होकर कुरान तेन पर देने कि जिन्हों हजूर ने वेख्या ना वो अल्लाह नहीं वो अल्लाह दी निशानी जिन्हों नबी ने वेख्या वो अल्लाह और जोर नाम ही दिया तो काम मेरा हो जाना तवज्जो है नहीं अल्लाह दे बंदे तेन कुरान का वास्ता है असी जो कुरान चुक के आने कि जिन्हों हजूर ने वेख्या वो अल्लाह नहीं तो तू हर जुमे आना वो अल्लाह है अल्लाह उन्हें तू आना तो काफिर असी हो गए कायनात जज़ाए खैर वो अल्लाह नहीं था वो अल्लाह ऐसा के जाना वो अल्लाह नहीं था वो अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी थी अहले सुन्नत दोस्तों वास्ते इत्थों तक की तकरीर है ये अल्लाह नहीं सी अल्लाह की निशानी सी वो कौन सी तकी सी वो अपने मौलिया ने पूछा मैं सच्ची गल मैं करना कोई अहले सुन्नत मेरे को इतराज ना करे क्योंकि मैं जो सुनता मैं तकरीर खत्म कर इन्ना कहते तक अल्लाह नहीं सी जाके पूछ लो अपने उलमा को अल्लाह नहीं सी तुहानू दसणगे कि जिबरील सी तुहानू जिबरील सी अच्छा वैसे ये कोई तुहाडा काम है मेरा नहीं है माफ करना ये तुसां पूछना है कि जिबरील ते उत्थे आए नहीं सी जिबरील दी परवाज़ ते सिदरतुल मुंतहा ते खत्म है ये काबा कौसैन दी गल हो रही चलो असी बहस नहीं करते असी अपने भरावां देखो जी जिन्ना को रलदा को ना मोड़ लाने ये गल पक्की है सुनो दोस्तों वास्ते कि वो अल्लाह नहीं सी अल्लाह दी जेड़ी भी सी तुहानू कोई दसेगा तुसी मान जाओ सी लेकिन अल्लाह नहीं जेड़ी भी कोई दसेगा मान गया मर्जी तुहाडी अपनी लेकिन अल्लाह नहीं हुण जेड़े शिया बैठे तुहाडे नाल मैं गल करनी क्योंकि तुसां आख्या ना हुंदा तो मैं नहीं सकदा हुण तुहाडे नाल मैं गल कर लगा क्योंकि किताब शिया दी है सुनिया दी किताब शिया दी है किताब का नाम मैं पढ़ देना अशाफी तर्जुमा असूल काफी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 85 बाब नंबर 17 मौला अली फरमाते हैं मुझसे बड़ी अल्लाह की निशानी है मैंने सुनी है ना मिराज वाली काबा कौसैन दी ये दीन दा MA दीन दी PhD जिथों शुरू होया ना दीन उत्थे अल्लाह ने निशानियां जड़ी दसियां ने वो कुर्बानी का मकसद मैं बयान कर लगा हाँ तुसी बड़े तेज हो
अल्लाह मैंने उस पासे मोड़ देता है ताकि वो भी पढ़े वे भी पढ़े। चलो ये दीन दी PhD कि बंदा उस मार्फत की मंजिल तक पहुंच जाए कि अल्लाह की निशानी है आज तक कुबरा नूं समझे। अल्लाह जितों शुरू होया कच्ची पक्की में पता की होंदा है अल्फ अनार बे बकरी बे पंखा बे टोपी। अल्फ अनार की बजाय अल्फ अल्लाह क्यों नहीं? हाँ अल्फ अनार है अल्फ अल्लाह भी हो सकता सी ना। असी अल्लाह की फोटो नहीं ना लभदी यार अनार की तो फोटो लभ गई बकरी की फोटो लभ गई पखे की फोटो लभ गई कोई नाल तोता कहन नाल गुब्बारा सह नाल ज़ख़ीरा। ਇਹਦਾ मतलब है नाल नाल हरफ नाल नाल लफ्ज ते नाल नाल फोटो। जिथे अल्लाह कच्ची पक्की तो दीन शुरू किया ना उत्थे अल्लाह ने आज तक कुबरा वाली गल अजे नहीं की। ये तो दीन दी PhD है। मैं क्या अल्लाह कुर्बानियां पे करने हैं तेनू की पहुंचदा है? फरमाया तकवा। किथे तकवा? दिल में। की करिए? ताज़ीम किदी मेरी निशानियां दी। मैं कित्थों शुरू होईए? फरमाया कच्ची दा कहदा पहला पढ़ो हौली हौली उत्थे भी लै जा पहले कच्ची दा कहदा पढ़ो। मैं कहा जी पढ़ने अल्लाह फरमाया वल बुदना जअलनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह। चलो कुर्बानी के जानवर तो मैंने खरीद के बांधे हुए हैं ना यही मेरी निशानियां हैं। छड्डन लगा जी घंटा हो गया जी। ये कुर्बानी के जानवर ने की ने अल्लाह दिया। ये मतलब ये नहीं जी मैं निशानी पढ़ी वो तो मंजिल अगली है। कच्ची का कहता है जितों दीन शुरू है अल्लाह फरमाया इत्थों शुरू होगा ना वो भी दसांगे कच्ची जमात है कच्ची पक्की के बच्चे अल्लाह फरमा रहा तज़ीम करो जानवरों केड़े दी आड़े बूहे के बच्चे। मैं सारे ए कुरान है सूरह मुबारक अल माइदा है ये लफ्ज़ है बदल कलाइदा मत बेहुरमती करो उनकी जिनके गलों में पटे डाल लिए जाते जिनके गले में पटे डाल लिए जाते हैं। 100 लेला खिलोता है 100 तो नहीं लेना मैं तो एक लेना वो जरा मैं एक लैके कुर्बानी का ते गल च पट्टा पा के तुरया ना अल्लाह फरमाता वो 99 और नहीं। मेरा मौजूद कुर्बानी से इनू अगों खिंचना नहीं मतलब मारना नहीं इनू गाल नहीं कटनी नहीं टुरता तो चुक के लै जा। गां नहीं टुरती तो सामने खलो रहो अरक नहीं मारनी। अल्लाह फरमाया मैनू गोश्त तो पड़ता ही मैनू तो तज़ीम पड़ता नहीं नहीं कोई नहीं। इस वास्ते मैं ना जी कबूल होनी हो तकबीर फिर तो पहला हो गई होती क्योंकि अल्लाह इस जानवर की तज़ीम करवाता है। कर लेले दी तज़ीम कर गां दी तज़ीम कर ऊंट दी तज़ीम कर जानवरां दी तज़ीम तेनू घोड़ा समझे जा जाए। ईद आई है कर तज़ीम तेनू सारे मसले मौलवियां दसने ने सिर्फ तज़ीम नहीं दसनी तेनू सारे मसले दसने सिर्फ तज़ीम नहीं दसनी। तुम फिर सुन दुम्बा कितनी उम्र का गां कितनी उम्र की ऊंट कितनी उम्र का सर खुरक ना पई हो सिंह ना टुटा हो पूछन ना पूरी हो खोर ना टुटा हो सारे मसले दसणगे तज़ीम ना दसणगे क्योंकि ओ ही ना दसणगे जिदे तो कबूल होनी। कबूल कितनी होती है जेड़ा तज़ीम करे। हुण आखिरी गल है मैं क्या अल्लाह लेले दी तज़ीम करा फरमाया करना ही तो कुर्बानी कबूल होनी। तेरे दिल च तकवा उदो होना जो तज़ीम करे तो मैं क्या इधर टक्कर मारदा इस मेरे इलाके च टक्कर मारी है बंदा तज़ीम करता क्या आया करता अंदर जाता। अल्लाह फरमाता कि टक्कर मारदा ही तो साइड ते हो जा। हाय हाय गां पेशाब करके पूछल पुआंदी अल्लाह फरमाता पूछल तो परा रहो करनी फिर भी तज़ीम। ऊंट दे मुंह चो झग निकलदी कराहत होंदी अल्लाह फरमाता जी मैं क्या गल करना करनी फिर तज़ीम। कुर्बानी गोश्त की वजह तो कबूल नहीं तज़ीम की वजह। मैं क्या कम औखा दसे मुश्किल कुशावां दा मुश्किल कुशा कुछ राह नुमाई कर हुण मैं उहदे मुंह च बो आउंदी है लेला केड़ा मसवाक गां केड़ी याद करी ए जानवर ही ना तो तू हुण जानवर की तज़ीम आख छड़ी। फरमाया अल्लाह फरमाया मैनूं नहीं पता मैं केड़ा ढेरियां करनियां हाय हाय ते मैं केड़ा पुन पुन खाने
اللہ دے بندے تعظیم کرنی ہے تے قربانی قبول ہونی ہے تے دل وچ تقوی ہونی. میں اللہ کو پوچھیا ضرور ہے, اللہ میں نے دسیا ضرور. اللہ کو پوچھن دا مطلب ہے حضرت علی فرماندے نے جدو میرا دل کردا ہے میں اللہ نال گلاں کراں تے میں نماز پڑھنا, جدو میرا دل کردا اللہ میرے نال گلاں کرے میں قرآن پڑھنا. ہائے ہائے تسی خدا دی قسم تے نماز شروع کرو تے نال قرآن پڑھو, ایویں دے سوال تے جواب اپنے آپ ہی آوندے جان. میں کہ اللہ تعظیم کیویں کریے, گاں ٹکرا مار دیے, اونٹ منہ چ چک سٹدا ہے, لیلا گاں سنگاں تے چک لیندی ہے, لیلا لگ چ ٹکر آ کے مارتا ہے, کدی وہ پیشاب کردا کہدا کی میں کراں تے کدھر جاں, میگنا نہ سارا گھر پرے. اللہ فرماتا ہے گل دساں اس وقت تک تیری قربانی قبول نہیں جدوں تک کدی تعظیم نہ کرے. تے تعظیم اس وقت تک تو کر نہیں سکتا جدوں تک تیرے ذہن چ جانور رہے میری نسبت نہ آئے. بڑا شکریہ جی, آخری میرے دوست نے ہاتھ اٹھا دیتا, راضی ہو گیا. تیرے ذہن چ جانور جاندا ہی نہیں, تو گاں دی گاں ہی سمجھنا. میں میری نشانی ہے جدوں میں نسبت دے دیا ادو میری نسبت نو ویکھی دے, میٹیریل نو نہیں, میٹیریل نو نہیں. حجر اسود کو پتھر سمجھ کے چومنا حرام ہے, نسبت سمجھ کے چومنا جائز. اور یار نسبت نو چومنا چاہیے کہ جانور نو چومنا. ہوں قبلہ لیلے دی تعظیم کون کرے گا جدے ذہن چ لیلا نہیں, لیلا نہیں کی ہے نسبت. شکریہ. گاں دی تعظیم وہ کرے گا جدے ذہن چ گاں نہیں, نسبت کی اللہ دی مہربانی. اونٹ دی تعظیم کون کرے گا یار, جانور نہیں, وہ ذہن چ جانور نہیں. حضرات آخری ضروری اعلان سنیے, اگر کسی کی قربانی قبول ہوتی ہے تو وہ جانور کی تعظیم سے ہوتی ہے, اور جو جانور کی تعظیم کرتا ہے اس کے ذہن میں دمبا نہیں ہوتا, نسبت ہوتی ہے. ہمیں گھوڑے کو چومنے کے تانے دینے والوں, ہمارے ذہن میں گھوڑا ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے ذہن میں شبیر کی نسبت, ہمارے ذہن میں سواری کی نسبت. مولا کا جزا دیں گے. میں کعبے کے سامنے کھلو کے بہت بڑے عالم دین نے پوچھے, میں کیا میں اکھاں نال ویکھیا 100 پارو جو کلا پارو ٹردا نہیں, تے دمبے نو لوکی توڑ دیں ٹردا نہیں, لیلے نو توڑ دیں ٹردا نہیں. وہ پھر ان تو پھڑ کے نا چک لے دیں, اج تو پھڑ کے ان تو چک دیں. وہ بیچارہ اگلے پیراں تے ٹردا ہے, پچھلے پیر چکے ہوندے, بڑی بڑی دور لوگ لے جاندے نے کیونکہ مجبور ہو کے اگے وزن کھیندا تے کو ٹردا ہے ایک دو پیراں تے. مینوں کہن لگا ٹھیک نہیں. میں کہ کیوں؟ اس آخیا جس کسنا ہوئے ان والاں تو نہیں پھڑے گا. مولا بھائی تو ہمیں جزاج دے دے. نوجوانوں تو ایڈی معرفت ہو جڑا بندہ مجلس کرنا پہلی باری آیا وہ سوچے گا کہ بغیر وجہ تو روندے نے, بغیر وجہ تو روندے نے. اس آخیا دنگا نو والاں تو نہیں پھڑ گئے, چونکہ دا تعظیم کری دی ہے اس طرح قربانی ضائع ہو جاتی تے اونچی اونچی رون لگ پے. تینوں ایک گل دساں, ایڈے روئے نا جن جنہاں دی ہائے نکلی. قرآن میرے سامنے, انہوں پورا یقین ہے انہاں دے ذہن چ دمبا نہیں, انہاں دے ذہن چ جانور نہیں, انہاں دے ذہن چ مسلم دی جوڑی آ گئی جنہوں ملعون نے گھر تو لے کے دریا دے کنارے تک انج لیاندا گیا. سید افتخار الحسن شاہ صاحب فیصلہ آباد کے ساتھ, سید صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب, انہیں کتاب لکھی ہے خاک کربلا. بہت شکریہ. وہ جو جملہ وہ لکھا ہے شیعہ عالم بھی شاید میں نہیں پڑھیا, کسی شیعہ نے یہ جملہ لکھا ہوگا. سید افتخار الحسن صاحب نے ایڈی بڑی گل کی تھی, کلیاں بہ کروایا. وہ فرماتے ہیں عید والا دن ہوئے نا صبح صبح لوگ صبح صبح سیر واسطے نکلے ہوتے ہیں, دریا تے بندے جاندے بھی نہیں, دریا لو آندے بھی. وہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں شہزادوں کو لے کے دریا کی طرف جا رہا تھا, 2 جملے میرا دل کٹ لیا. سید افتخار الحسن شاہ تہاڈی عظمت نو سلام ہے. وہ فرماتے ہیں گھر سے لے کے حارث سے گھر سے لے کے دریا کے کنارے تک کبھی ان کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. کبھی ان کے
दूजा जुमला जरा होर ना सुन, दूजा जुमला बहुत ना वो जरा ना बहुत सोच वाली गल, वो जरा ध्यान नाल सुन लेना। वो फरमाते हैं जब ये इस तरह लेके दोनों शहजादों को जा, कुछ लोग दरिया से वापस आ रहे हैं, कुछ दरिया की तरफ जा रहे हैं। ये महसूस करने वाली गल जे इथों ना लगा छड़े, इत्थे महसूस करना। फरमाते हैं ये दोनों बच्चे आने जाने वालों की तरफ हसरत से आ गया पड़े थे जुमला कि शायद कोई इस जालिम ने पूछे मैं शहादत नहीं, मैं शहादत तो बाद दा रवायत पढ़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਅਸਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਰੋਈਏ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂਗਾ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਰਾ ਖਲੋਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਭਰਾ ਦੀ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟੀ। ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ, ਛੱਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਪਲਟ ਵੇਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਲਾਸ਼ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਅੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸ਼ ਖੜੀ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਚੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੀ ਜੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਂਦਾ ਲਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤੇ। ਆਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਅੜੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰ ਕਲਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਆਂਦਾ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ ਗਈ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਮੋੜ ਖਾਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਤੇ ਕਾਨੇ ਸਣ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਉਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਉਸ ਪਰਦੇ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੋਵਾ। ਆਵਾਜ਼ ਰੋ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਆਵਾਜ਼ ਰੋ ਜੀ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਾਰੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾਏ। ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਚਮੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ, ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਥੈਲਾ, ਥੈਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਸਰ ਲੈ ਕੇ ਇਬਨ ज़ियाद ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਇਆ। हाँ इन्नी गल जरूर है कि दरिया के कंढे तो लैके इब्न ज़ियाद मलाउन के दरबार तक ये जिथों जिथों लंघिया ना पता लगता सी किथों किथों हाय जी आई है मैं उसे पता किवें लगता सी। ये ऐलान करता सी वो जरा सी ना जी थैला ताज़ा कट्टिया सर सा इन्हूं जो खून ते डिगदा सी, गलियां च खून, जिधर जिधर गया उधर उधर खून। इब्न ज़ियाद के दरबार च थैला इत्थे रख के आंदा ए मुस्लिम दे यतीमां दे सर ने, तू आंदा सर जिंदा ले आओ या कत्ल करके ले आओ कि मैं इनाम देंगा। ए दोवे पुत्र ने मुस्लिम दे ते मैं कत्ल करके ले आया। अन चोवे थल्ले पे टिकते साडे खून दे। ए मलाउन कहने लगा असीं किवें इतबार करिए कि वाकई मुस्लिम दे बेटे ने, लिहाजा तेनू बहाने पैणगे बाहर कढ के। दिल जिदा नरम है बहुता वो जरा संभले। मैं पढ़िया उस इथों ही दोवे थैले छाड़ देते, जमीन दे सर डिगे। इस थैले विच दोवे हाथ पाए, दोवे मैं मुख्तसर पे पढ़ना, दोवे हाथ पा के दोवे सर करना। कि मैं पढ़िया दोवे हाथ पा के दोवे सर करना, उथों ही फिर पढ़ ले कितों आवाज बार बार ना आजकल क्या करेगा लोगों पहचानो। मुंह तो बहुत ज्यादा खून सी ते वालों तो पड़िया सी। सब तो पहले इब्न ज़ियाद ने इनकार किया। ये इनकार विच भी साडे पुत्र वास्ते जुमला है। कहने लगा ये मुस्लिम दे बेटे, कहने लगा मुस्लिम दे यतीम ने। कहने लगा नहीं मंदा क्यों नहीं, इस एक गल कीती है जिथे इत्थे वजदा खंजर की तरह जिगर मोमिन दा जख्मी हुंदा है। और फिर क्या मैं सुनिया भी है, पढ़िया भी है, देखिया भी है, बनु हाशम के शहजादे दे वाल लम्मे हुंदे ने, जिहड़े तू पे बखाना इन्हां दे सर दे वाल बहुत थोड़े ने।
राती साडे घर आए ने उदों 90 साल मेरे घर तो लैके दरिया तक इन्हों ने मार दी। कहने लगा मुंह साफ नजर नहीं आ रहा, कोई धो के लिया। शिया सुन लो, शिया किनू आंदे। एक शिया खड़ा सी मेरे मौला अली दा, हर बंदे आख्या ईमानदार इनू दिओ धो के वापस ले आएगा, किधरे नहीं खड़ेगा। इनू आंदे ने शिया। दुश्मन गवाही दित्ती, उन्होंने सिद्धे ज़ैद ने सद्या। कहने लगा अली दा शिया, कहने लगा मुहिब्बा नौकर मौला दा। कहने लगा फिर तेरा भी अज इम्तिहान रहना की दोवे सर धो के लिया खबला मुस्लिम के बेटे ने इस किले फड़े सन। आज उस मोमन की जुत्ती लगे तो मैं दूआ तियां दे सिर ते एक एक पैर बन दे। क्यों हो सकिया इत्थे रखो मोमिनी आबाद रहो बसो ना इत्थे रखो जालमो इत्थे रखो। अगर मेरे नु वेखो तो किबला दोवे सार एको जुमला बस रवायत मेरा आंसू आ गया, तो आ गया। मजलिस मुकम्मल हो गई। इथों तक लैके टुरिया दरबार के दरवाजे तक दूआ हत्थां नाल आया। इंज सर थल्ले उस वेख्या ते कतरे डिगदे सी। ये दरबार के दरवाजे तक इंज आया। जदों बाहर निकले इस झोली एक हत्थ नाल फड़ी, एक हाथ थले रखता सी। जेड़ा खून का कतरा डिगदा सी मुंह तो मलदा। गली बिच एक कतरा मलदा सी पिया जो थले डिगे। मदीने अल मुंह करके कहंदा या रसूल अल्लाह माफी दे छड़िया, मेरे बस चुंदा मैं मजलूमां दा खून जमीन ते ना डिगे। भरे हाथां नाल अपने दरवाजे ते आया, दकल बाब कीता, हाथे दा छप गया बाहर दे दरवाजे ते। अंदरों बीबी दी आवाज आई, कौन? कहने लगा जल्दी दरवाजा खोल, मैं तेरा शौहर हाँ। दरवाजे के करीब आ गया, जल्दी आ गया। मोमना सी कहने लगा जल्दी दरवाजा खोल। जेड़ा तो दरवाजा खोला ना अंदरों बीबी ने, जेड़ा जुमला आख्या ना जी बीबी ने, ये मोमना सी। ये तो नाराज ना होना। जो उस वेख्या ईद दे दिनों च हालात ऐसे ही होंगे ने। ईद दे दिनों में हालात ऐसे होंगे ने। आज करके दरवाजा खोल दी गई है ना, तो वेंदे सार फरमाती है अब दे खुदा गोश्त लिया सी तो कपड़ा लै जाता। तो जुमला सुन लिया, गोश्त लिया सी तो कपड़ा लै जा, तू झोली च गोश्त लैके आया। कहने लगा गोश्त नहीं, पीछे हट जा। पीछे हटी, अंदरों दरवाजा बंद कर। बंद किया, पानी लिया, पानी लिया, एक परात लिया, थले परात रखी। कहने लगा पहला तुहा फिर दसना है की आ। कहने लगा पानी लिया, मैं मर ना जाई किधरे। पानी लिया, पानी लैके एक बर्तन च करीब आई। जेड़े वेले किसी किबला जेड़े वेले झोली आ चुकी थी है ना, बीबी दे हथों पानी डिग पिया। कहने लगी तेरी मां उजड़ी है। हाँ केड़ियां भैणां दी ईद बर्बाद हुई है, दसदा क्यों? आखिरी जोड़ा कहने लगा जल्दी ना कर, दसना पहले पानी पा। बड़ा पुत्र अमीर मुस्लिम का इत्थे रखा तू झोली में, उतों बीवी ने पानी पाया। आखिरी जुमला जेड़े वेले इस खून सारा लगा सी ना, इत्थे पानी पाया। तुहाडी ते मेरी ये हालत है कि मेरे को पढ़िया नहीं जा रहा, ते तुहाडे कोलों ये हजम नहीं जुमले हो रहा, पचते नहीं पे, ते तां ही आंसू आउंदे ने ना, है ना। मैं पढ़िया जिन मेरे इस मुंह तो अज खून साफ किया, जिवें बदलों विचों चल निकलदा। बीवी रो पई ते उच्ची रो पई। कहने लगा पहचान गए? मोमना सी कहने लगा पहचान गई? बस कर नहीं। रोई क्यों है? आंधी अजे मैं पहचानिया नहीं, पर मैनू दस इनू कतल तो पहला मुंह ते भी मार दे। हाय हाय आबाद रहो, इनू छुड़ाने वाला कोई नहीं है, मजलूम है कोई। कहने लगा पहले दोवे मुंह धोआ के जिन्ना तुसा मेज रखे ना जी, बिस्तरे जोड़ के एडा उच्चा ना चबूतरा बनाया। एक सर मुबारक इत्थे रखिया, दूजा इत्थे रखिया, सोहने सर कट्टे इत्थे रख के इत्थे दोवे जी खलो गए। कदी ज़ियारत पढ़ी जी? पढ़िए। अज ज़ियारत वांगू मुश्ते शहादत का इशारा करके अगों रवायत मुक गई है। मैं आखिरी गल पे करना आंदा कर्मा वालिए हुण जरा जिगर संभाल के सुन। आ मुस्लिम दा वड्डा पुत्तर, आ मुस्लिम दा छोटा पुत्तर चादर भुल गई, पौड़ियां ते भज गई, अपनी छत ते दौड़ दौड़ के आंदी सी। लोगों रुकैया दा बेड़ा उजड़ गया,
ਲੋਗੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਤਮ ਕਰੋ।